Hello everyone, welcome back. Sa atong previous video, nakita na nato ang SEMrush o asa nato pangitaon ang keywords, no? Pero na ako'y question, kung naa kay 20, 30 or even hundreds of keyword ideas, unsaon man nimo pagkahibalo kung unsa gyud ang best keyword nga atong gabiton, no? Kay dili pasabot nga kung pinakataas na gali na siya og search volume, mao na dayon na ang best keyword. So in today's lesson, atong tun-an unsaon pagpili sa best keyword and unsa nga mga factors or unsa ang mga factors nga gikinahanglan lantawon before ta mag-start o write sa article. Okay? So if you're a beginner, ayaw ka balaka kay ato ni siyang himuon nga simple as possible. Okay. So before ta mag-start, quick recap lang sa atong previous lesson. Nakita gid nato ang several keywords, no? So maon yata ni akong mga gipakita last time. And then the next step is not yet writing the article. Okay? So first is kinahanglan sa nato pilion kung unsa ani nga mga keywords ang pinaka dapat nato gamiton. Okay? So number one, relevance, no? First thing nga gikinahanglan nato is ang relevant gyud sa website, sa business or topic. So for example, let's say ang website is about SEO services. Okay? SEO services. Then nakakita ta og keyword nga kuan, best chocolate cake recipe, no? Nga taas kaayo siya og unsay tawag ani keyword. So pwede ba nato siya gamiton? So best chocolate cake recipe. Okay, so ato ba ni siyang gamiton nga ang website sa atong client is SEO services man? No, of course, dili. Kay layo ra kaayo, no? So bisan pa og taas siya og search volume, dili siya relevant sa website, so di siya pwede, okay? So always remember nga the keyword should be related to what the website or business is actually about. Okay? So second, number two is search intent. No? So search intent means unsa gyud ang gusto ma-achieve or makita sa user when they search that keyword. So for example, ato i-search ha, what is SEO? Example kana. Of course, ang person nangita og information, no? Nangita siya og information. So if we were targeting that keyword, our article should explain what SEO is about. Okay? So another example, best SEO tools. Okay. So here, the person is probably comparing different tools, okay? Different SEO tools. So if we write an article for this keyword, dapat comparison or list of SEO tools ang content. Okay? So the important thing here is our content should match what the user is actually looking for. Okay? So, di ba, mag-try tag search o what is SEO? Okay. What is SEO? So, di ba, unsay result sa search? So, ang nakabutang diri is, di ba, informational. Okay? Muna siyang intent, informational. So, what if mo ilisa na to best is SEO tools. So, unsa may intent sa user, nag-compare siya og tools, di ba? SEO tools. So, makita nimo diri. 24 best SEO tools I am using. So, tanaw nato diri ang iyahang article. So, naa diri is mga list of tools, no? Google Search Console, Google Autocomplete, Surfer. So, naa siya yung mga list of SEO tools nga gina-compare sa user. Okay?
So, next, unsay next? Search volume, number. So, mao ni siya ang gakakita nato sa SEMrush, kani siya volume, no? So, search volume tells us how many times people search for that keyword. So, if, for example, if a keyword has a search volume of 9,900, so mas daghan ang people nga ga-search ana, no? But if another keyword only has like 720 or 90, for example, for this one 90, no? So um mas gamay ang potential traffic ana, okay? Traffic meaning visitors, users, okay? So but mao ni siya ang pinaka dapat ninyo dili malimtan no, nga ang higher search volume, it doesn't mean nga mao gid na siya ang better keyword, no? Dili na siya automatically nga ay taas siya search volume, so dapat mao ni ang amo ang gamiton nga keyword nganuman, because we also need to consider competition, search intent, relevance, and other factors. Okay, next, keyword difficulty or KD. Okay, so this is another metric that we can check in SEMrush, right? So basically, it gives us an idea kung unsa ka challenging ang pag-rank for that keyword. So unsa man ni siyang keyword difficulty, so lisod kayo siya i-rank kung ang imuhang keyword difficulty is higher, no, kanang magpula-pula na bitaw 70, 72. So muna na siya ang mga tag-as na kayo, so lisod na kayo na siya i-rank because high kaayo ang competition. Okay, so for example, a keyword with a very high search volume might also have a very strong websites already ranking for it. Okay? So, kung ikaw, baguhan ka, ayaw ka pag-focus no sa keyword na daay mga dagko nga numbers. Let's say, kanang best SEO tool. So, dagko ka siyang number, di ba? So, ayaw po, kay since bago pa man ka, ayaw pag-focus ana. Okay? Because sometimes, ang kanang mga a keyword with lower search volume but lower difficulty can be a better opportunity. Okay? Next, check the Google search results, no? Atong pangitaon, atong tanawon, no? Kung unsay results sa SERPs. No, muna siya ang ayaw, don't just look at SEMrush, okay? So we need to Google it. No, so this is something I really want you to remember. Before you write the article, search the keyword on Google. Then tanawa ang first page. Kinsa ang nag-rank, no? Same sa kung gibuhat ka ganina, no? Parihaan ni. Ang sagay to, best SEO tools man to ganina, di ba? Okay. So, then tanaw na to ang first page. So kinsa ang nag-rank? Okay, kani marketermilk.com, no? Ato din siyang i-analyze kung are these websites, kaning mga websites, are these websites huge, no? Like naman tay mga like Wikipedia, Forbes, HubSpot, no? Or other nga mga authoritative websites, no? Or naa ba kay makita nga mga smaller websites kay nakasulod sa first page, no? So first page kani di ba? So tanaw na to kung nabay mga small sites nga nakasulod diri di ra ba siya mga dagko, okay? So kana siya makahatag na siyang idea kung realistic ba ang opportunity para sa imuhang website nga mo rank diri okay? Remember, SEO tools gives us data, but we should also use our own judgment. No, dili lang punta mag-rely sa tools, okay? Next, long tail keywords, no? So, these are usually longer, same sa akong discussed last time, no? And this is more specific search phrases. So, for example, I'll type SEO. Okay. So, then we have, mo ni siya ang, gitawag na ito siyang seed keyword, no? So, mo ni siya ang ato ang main keyword or seed keyword. Then we have SEO for beginners. Okay. Then, naan na po tayo, how to learn SEO for beginners. Diba? So, the more specific the keyword becomes, the more specific the search intent can also become. No? So, and for
newer websites, long tail keywords can sometimes be a better opportunity because they are more specific and may have less competition. Okay? So, mao ni siya ha, itong ano lang nato, i-show lang nako sa inyo ha, kuha ni siya example, no, practical example, no. So let's say we're choosing a keyword for an SEO beginner website, no. So let's say na ay website sa SEO muna siya tong gamito, no. So unsa itong mga keywords usually ani, di ba, SEO ana, no. So or SEO for beginners, or how to learn SEO for beginners, no. So if you're a beginner, unsa imong pilion, no, SEO or SEO for beginners. Tanaw na to ang search volume sa SEO ha. Okay. So okay, di ba nakita ninyo 2 million. Hala, tanawa oh. Okay, ito ra isa. Okay, so 2 million. So karon, takas kay siyang keyword difficulty. Okay, so what if atong ilisa ng atong keyword of SEO for beginners? Okay. Nag-lag pa ang SEMrush. Okay, SEO for beginners. So nakita ninyo ang iyahang volume is 2.4 but the keyword difficulty is 81. So medyo ni gamay-gamay na siya, no. So gamay po ang iyahang volume. So what if ang ako na pong i-search is how to learn SEO for beginners. Okay. How, tara, 100, yung volume ni gamay siya, ug mas ni gamay pagid ang iyahang keyword difficulty. So, example lang na siya, no? So, unsa man imong pilion, no? You might immediately choose SEO katong pinakauna kay dako kay siya search volume 2 million good, no? But that's not how keyword selection works, no? We need to ask, is it relevant? What's the search intent? How difficult is it? Kinsa man ang currently nag-rank ana nga keyword, no? Realistic ba ni para sa ato ang website or para sa website sa atong kliyente? So, sometimes keyword 3 katong kani siya kaning ikatulong nga akong gipakita sa inyo ha. This could be a better opportunity even if it has a lower search volume. Why? Because it is more specific, it has a clearer search intent, and it is very realistic to target. Okay? So, please remember this, no? The best keyword is not always the keyword with the highest search volume. The best keyword is the keyword that is relevant to the website, matches the search intent, and has a good search potential, and is realistic for the website to compete for. Okay? So, unsa ganito? First nato nga gidiscuss ganina ang mga factors nga atong dapat hinumduman, no? Para ah, kung mamili ta og best keyword. Unsa ito? First is relevance, no? Relevance. Second, matches the search intent, no? Search intent. Okay. And then third, search volume. Good search volume. And then, keyword difficulty, katong realistic na keyword difficulty, no? Next din is katong, adto ta sa Google, tanaw na to ang results, no? That SERP competition, search engine results page competition, no? So, ang results diya sa search engine. And then, if it fits the websites and the audience, okay? So, before ka mag-open sa WordPress or Google Docs and start you're gonna write or start writing your article, make sure that
you always check the factors that I have mentioned recently. Okay? Don't just pick a keyword and immediately start writing. No, so do your research first. Okay? Because if we chose the wrong keyword, possible nga makasulat ta og very good article pero dili gihapon siya maka-perform well because we are targeting the wrong keyword. Okay? So that's it for today's lesson. At this point, kabalo na ta unsaon pagpangita og keywords, and now kabalo na pud ta unsaon pagpili sa best keyword before writing an article. And this is very important, no, if you're planning to work as an SEO VA, because keyword research is not just about finding keywords. You also need to know how to evaluate them and decide which keyword is actually worth targeting. So sa next lesson nato, we'll take the next step, no? So now that we already have our keyword, no? Unsaon naman nato paghimo og SEO friendly article using that keyword. So if you're following this free SEO VA training series, make sure you watch the next lesson. See you on the next one.